मैं बाथरूम में जाना है मुझे। Yeah, he doesn't look bad anymore. He looks alright. His hair. Now I'm used to seeing it. Yeah. हाँ वो आ रहे वीडियो यहाँ पे कर लो, यहाँ पे आना है उसने। On my chest. I cannot breathe. I'm not going. You guys go. चला ला go. मैं चलाती है। इस टाइम बस रखी हैं, सही है व्यू। अल्लाह। बस थोड़ा सा। हाँ नीचे नहीं है, खाना दबाया। जाना कहाँ तक? वो आगे से नहीं, वो उधर से नीचे जाते हैं, पता नहीं है। चलो। तू जाना? जी। कहाँ से जाना? मैं क्या वहाँ से होगा? वहाँ से क्योंकि ये नहीं है, ये तो डेक है यहाँ। हाँ नहीं।
bench, Rosa? Or do you want to just walk up? Do you want to have a little sit down? I'm stuck. Okay. Do you want me to get you unstuck? Oh, now, whoa, no, hand's still stuck. There we go, we're unstuck now. Do you want to have a rest, or are you okay? I'm right behind you, don't step in the puddle. अब और क्या नीचे आई थिंक ठीक है फिर आएंगे तो फिर नीचे जाएंगे नीचे और है क्या यही है और कुछ देखते हैं क्या लोग आ रहे हैं मैंने है कुछ खास खास तो नहीं है बस नहीं चलते हाँ फिर चलेंगे